বাজেট অধিবেশনে দ্বিতীয় দিন শুরুর আগে সংবাদ মাধ্যমকে বিবৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সংসদ এবারে রাষ্ট্রপতি ভাষণের মাধ্যমে 140 কোটি ভারতবাসীর আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। তরুণদের আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে রাষ্ট্রপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है।